Time check, 6:45 AM. Sayo sa kabuntago, nangadto mi og dagat. Basin matingala, ug nganong sayo kaayo mi. Nga murag magkurog-kurog pa man gyud ang kaunuran sa katugnaw sa panahon. Wala lang, trip lang namin. Di, ang tinuod, ura-urada gyud ang desisyon. Kay para mas nindot kung on the spot, ang desisyon kay 98% madayon gyud ang mga plano. Kay base sa akong mga na-experience, kanang magplano ug layo-layo pa, kay lagi mao ni ang dapat himuon or buhaton. Pero inig-abot sa adlaw or anang pitsaha nga gitakda, 50% madayon ug 50% sad ang desisyon nga dili na lang sa daghan na dayaw rason ang mahimong alibay. Comment down below guys kung inana sad mo. Since Domingo karon o wala naman mi buhaton sa among balay, nakaunaw na mi nga maligo sa dagat kay aron sad makapahulay o makarelax. O diva, kanang feeling nga 2 months pa lang ang imong baby pero gapalit na og swimsuit sa anak pang attire sa Junakis nga maligo sa dagat. Unya tungod sa kabisi sa inahan ug amahan in tawon ng outfit, 1 year and 2 months na usa pa na suot. Kita man sad nga murag budbud na gyud pure buyag. Shout out sa mga nanay nga advance permi pag-abot sa mga Junakis. At dahil first time namin maligo na may baby na, wala mi gadahom ngayon ani di ay siya kalipay nga nakaligo siya og dagat. Take note guys, dagat gihapon ni siya kay daplin ug kilid ni sa dagat among giliguan. Pero ang iyang tubig alat ba? Asgad good. Kunbaga maunang dagat gihapon. Siguro gibuhat ni siya tungod sa mga bata. Unya curious baya ta. Bisan para sa mga bata, kitang mga dagko musulay sad, mura sad og feeling bata. Kamo bitaw no, tinud-on ninyo. Basin mo next video na dayon. Tabang-tabang ta diri nga part uy. Syempre, wala na ako gipakita ang mga ubang part kay basin daghan na sad masuko. Joke lang. Kayo naman di mabiro. Thank you for watching.